Amen. 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 So, ang morning revival mga igsoon, gikan gyud siya sa kapitulo 5 sa Mateo. Then ang kining kapitulo 5 ug 7, mao ni siya ang batakang balaod sa mga katawhan sa gingharian. Nganong gilatad man sa Dios kining mga balaura mga igsoon, kay kita dili manggod tagadinhi ni ining ita. Dunay usa ka libo ka tuig panahon sa gingharian, then dili paigo nga kung unsa nga to ang pagkinabuhi karon mga igsoon, aprobado na dayon na nga makasulod na ta, maanaan na dayon ta sulod sa usa ka libo ka tuig. Nagaagad mga igsoon ang atuang pagkaanaa didto sa atuang pagkinabuhi karon. Busa ang atuang Dios doon na siya ay batakang balaod. Amen. So nindot kini mga igsoon kay kining kapitulo 5 bersikulo 17 ngadto sa 48, may tugod ni sa balaod sa katawhan sa gingharian. So dunay balaod mga igsoon, minus kung kulang, dunay 5 ka mga butang nga gihisgutan dinhi. Una, katong ipanghisgutan na sa mga igsoon pero buot natong sublion. Una, nagingon nga ayaw pagpatay. Sa daang tugon base sa daang kasulatan, ang gingon dito sa Exodo kapitulo 20, ayaw pagpatay. Thou shall not be, o kanang di ka mo patay. O you shall not kill. So pagpakita nga bisan ang tao og imuha lang siyang bunugon, binlan na nimo gininhawa. O mo na lapses sa daang tugon sa balaod, pwede pa kay wa man ka magpatay. Bisan pag nagtinga na to, ay nagpatya. Pero sa bagong tugon mga igsoon nagingon, bisan ang ato ang kasuko, kana siya nakapatay na. Ang Biblia nagingon ang bersikulo 22, muingon lang kag raka. Unsa man ang raka? Sa footnote, muingon lang kag mini. Muingon lang kag more. Unsa man na sa footnote, giingon nagbuang. Kung nay mga reviling words nga mulugwa sa atong mga baba, samara nga nakapatay na ta sa batakang balaod sa bagong tugon. Amen. Busa gikinahanglan nga kuptan ni sa mga katawhan sa gingharian. Amen. So pwede ba ta nga masuko? Amen. Pwede ta masuko pero dili magpakasala. Amen. Salamat sa Ginoo. Ikaduha nga giskutan dinhi, dili ka manapaw. Amen. Sa daang tugon, mao po ni lapses. Basta di ka masakpan, wa ka makasala o pagpanapaw. Amen. Pero kung masakpan ka, patyon ka, pinaagi sa bato. Pero sa bagong tugon, mulantaw lang ka uban sa laway nga una-una. Amen. Nakapanapaw ka na. Amen. Di lang igo sa mga lalaki na, bisan sa mga babae ang life study ani. Bisan mo adto ka sa mall, then doon na kay tinguha last sa mga butang. Ngay muhang tinguhaon, imuhang buot kabuton kana nakapanapaw na. Lawom-lawom na mga igsoon. Busa mas habo, mas lawom ang batakang balaod nga gipakita dinhi sa bagong tugon mga igsoon. Ikatulo, you shall not break an oath. Dili nimo bungkagon or balion ang imuhang saad. Kung moingon kag oo gyud na. Kung moingon kag dili gyud na. Kay kung balion nato ang ato ang mga saad, kana siya dili na kay ang ato mga saad di ay nakasaad ta ilalong sa langit ug nasayod ang trono sa Dios ni anak mga igsoon. Sa kitang mga ginikanan, dili ta magpataka og saad sa atuang mga anak kay mo saad daw niya, di ra ba nato tumanon. So nagpasabot nga nato ang mga saad, oo, dili, wa na gay kulang, way sobra, walay kulang mga igsoon. Ika-4, not to resist him who is evil. Dili ta musukol ni adtong mga
dautan. Nagpasabot kung dunay mga kini mo ilisod-lisod kay ug makadungog tag istorya. Brad, sukon kita brad. May lang taog nakapahimulos tas Ginoo kay dili, pero kasagaran sa atong kasinatian makasukol gyud ta mga igsoon. Ikalima, mao ni ang pinakahabog, pinakabugat. Love your enemies and pray for those who persecute you. Amen. Higugma ang imong kaaway. O giampo ang mga naglutos nimo. Amen. Mga igsoon, dili di nato mahimo. Amen. Habog kayo ni siya nga diman, kinsa doy makahigugma sa atong mga kaaway. Kinsa doy makaampo sa mga naglutos nato. Siguro mo ampo ta. Pero tunglo. Patihan na Ginoo. Mayroon ta. So, habog kayo ang diman sa balaod nga patakang balaod dinhi sa mga katawhan sa gingharian. Muna ang 48 na nagingon, you therefore shall be perfect as your heavenly Father is perfect. Amen. Ang life study ani Brad, ingon nga kung imong basahon ni bisag kinilang mga bersikulo, kining lima ka mga butang, habog kayo the highest saman demand. Habog kayo ang demand ini. Pero ang life study sa Matthew nagingon, kung unsa kahabog ang demand, doon na po'y habog na supply. Dili ta makatuman ni ini mga igsoon. Pero sama sa gingon ni Bradiling nga nasulat usab sa footnote nga kining divine love nga naa nato dunay pagkaumula na divine life o divine nature. Amen. Pinaagi sa atuang makanunayon nga pagduol sa Ginoo. Di ta makahimo niining mga butanga, pero muabot ang butang, muabot ang panahon nga masama ta sama sa atong amahan nga hingpit mga igsoon. Basa-basa ko sa kanabitang further reading. Kay gingon man diri nga magmahingpit ta pinaagi sa Dios nung gugma. Nya kung yung gisuta unsa man yung application na ni Ginoo nga asa man gid pagingon nga nanamagid mi Dios nung gugma unsaon man ginamo ni. Kay murag hanging man ako ang obserbasyon sa morning revival, especially sa excerpt kanang gikan sa day 3 to day 6, wala kayo pagpakita ba ang aplikasyon bitaw? Kung saan kayo nato, no? Kanang madalata sa tinuod nga kasinatian mga igsoon. Busa, sa collected works ni Witness Lee mga igsoon, volume 2, right? Kanang speaking during the resumption of Watchman's Ministry. Amen. Naiming sa idea nga nagingon nga mahingpita pinaagi sa Diyos nung gugma. Dunay lima ka mga butang nga gipakita. Una mga igsoon, allowing God to touch us in our human relationship. Tugutan nato ang Dios nga tandugo niya ang ato ang tawhanon nga relasyon. Amen. Mao nay pag hinay-hinay niya og hingpit pinaagi sa Diyos nung gugma mga igsoon. Tandugo niya ang matag usa kanato. Dunay mga panahon nga kung tandugo na ta sa Dios, usahay mo dali-dali lang tang makariak. Pero unta makalimadmad ta, makaamgo ta mga igsoon nga kita nailalom tanan sa paghingpit o pagbansay sa ato ang Diyos. Ikadua, allowing God's element to increase in our daily living. Dunay mga Diyos nung elemento nga yang iduga nga hinato mga igsoon. So damurtang muduol sa Ginoo. Damurtong iyang Diyos nung gugma, magdala to siya og elemento aron magdugang siya gani sa atong sulod. Katong mga butang nga di nato mahimo, katong hapog kayo nga mga diman. Inanay mga igsoon di lang takamgo nga mainanay ito nato nga ma-apply mga igsoon. Ikatulo, everything being arranged for the purpose of God's mingling Himself into us. So, mga pangitabo, kanang mga mudangat sa atong kinabuhi, gi-arrange na sa ato ang Diyos para nga sa may katuyuan, para nga isagol niya ang iyang kaugalingon ngan hinato mga igsoon. Ikaupat, ang tinuod nga grasya, kinimang
Dios nga ato ang naposes, nabatunan. Amen. So, mga igsoon mo ang tinuod nga grasya. Kining Dios nga nabatunan nato mga igsoon. Kung makabaton patag more God, meaning nakabaton tag tinuod nga grasya mga igsoon. Lastly, pinaagi nining Dios nung gugma. Not a matter of good and evil, but a matter of God working Himself into man. So, usahay kay magbase raman ta sa ato ang pangitabo, sa palibot, maayo ba o dili. Amen. Pero usbo nato ang ato ang panglantaw mga igsoon. Tanan nga panghitabo sa atong kinabuhi, palagianan na sa Dios para madugangan niya ang iyang kaugalingon nga naa nga ninato. Magdugang siya mga igsoon. So kung inunaan ang ato ang pagkinabuhi, inanay ta nga mahigpit pinaagi sa Dios nung gugma mga igsoon, kinahanglan tang makaanggo nga walay laing palagianan aron matukod ang lawas sa Dios nga mao ang iglesia pinaagi ra gyud sa Dios nung gugma. Noon naman tay mga gasa gigamit man ta sa Ginoo sa pagatiman, pagalagad, pero kanang ato ang human elements, human efforts, dili na magamit para sa pagtukod niya sa iglesia mga igsoon. Amen. Unsa gali? Ang gugma dinhi mao ni siya ang gingon sa Imar nga ang gugma, Dios nung gugma, mao ni ang kinaiya sa pagkamao sa Dios. Ang Espiritu mao na siya ang matawag natog pagkaumulusab sa persona sa Dios. Ug ang kahayag mao na siya ang pagpadayag sa pagkamao sa Dios. Busa kanang spirit, love ug light, kanunay yun na siya nga mag-uban mga igsoon. So karon kining Dios nung gugma, mao ni ang kinaiya sa pagkamao sa Dios nga nadawat sa mga balaan mga igsoon. Unang gibo na ang gugma sa Dios nga na sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag na kanato. Usa na sa atong espiritu mga igsoon kadtong dili makahimo nga mupatay. Na sa atuang espiritu kadtong dili na makapanapaw. Na sa atong espiritu ang elemento nga dili na ta musaad, di na nato bungkago natong mga saad, ug na sa atong espiritu ang elemento nga dili na ta musukol sa dautan, ug na sa atong espiritu ang elemento nga dili na ta makahimo ta nga muampo sa mga kaaway, mahigugma sa atong mga kaaway ug muampo sa mga naglutos nato mga igsoon. Naanana tanan sa ato ang espiritu mga igsoon. Gikinahanglan nga maumol ta, mapansay ta kay pinaagi ning Dios nung gugma. Mao ni ang palagianan nga matukod niya ang iglesia, makahatiman ta sa mga igsoon, makaalagad ta diha sa iglesia, bisan pa makasangyaw ta sa ebanghelyo. Kay kung dili mahingpit, wata mo ingon nga wala ta ng Diyos nung gugma na anak, pero hingpiton pa mga igsoon. Sama sa kabata, kumplito na ng bata ining himugso, pero dili pa hingpit, huyang pa ang iyang mga galamuhan. Busa dunay kinahanglan hingpito ng bata pakanon at timanon para mo mature. Ingon man sa kining Diyos nung gugma na ana sa atong espiritu mga igsoon. Lamat nga gisultian ta sa Juan, unang Juan 4. Na kung mamahingpit ni, amen, dili na ta mahadlok sa pagatubang nato sa hugmanan sa atong Ginoo. Kung dili gitawag maisugo na ta nga moatubang sa hugmanan ni Kristo mga igsoon. Sa salamat kay sa Ginoo nga padayon ta nga mubuhat, padayon ta nga mualagad ug mubukas sa ato ang Dios mga igsoon. Amen. So ikuan na ako ang kuan ba sa Bible reading bitaw 31 gapon, 32 karon. Gapon man gud kay si Jacob nagtukod siya tulo ka kuan kanang pilar haligi dito sa Galid, ikaduha sa Bethel,
o ikatulo dito sa Bethlehem. So katong galit nagtimaan ito nga testimony to sa pagatiman sa Dios kaniya. O titimaan sa ligi. Pag dito na sa Bethel, testimony to pagimatuod sa balay sa Dios. Pagabot na sa Bethlehem kay namatay naman si Raquel, pag himatuod to nga gibatukan sa Dios ay ang natural nga strength, natural nga kusog ug natural nga kinabuhi. Usa dili gamay nga butang ang atuang pag-alaga diya sa Ginoo kay daghang mga butang nga mo abot nganhi sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Ginunta ang matagusan nato. Doon na tayo kaisog nga moatubang sa ukmanan ni Kristo sa pag-abot niya mga igsoon kana pinaagi kung atong mapahimpit ang ato ang Diyos nung gugma karon ngadto niya dayon kayong Ginoo mga igsoon. Amen. Archie,